Hello guys, nong tao của phun mới casing thép lấy mới current thì wiring nu của ta. Abo thép lấy mới có. Nó là chụp cái sang này cái comment khai sao vậy guys? Có. Mà cái phải này cái yang cái nào hoga? Samung tol chong ko tao su ra mo oza cái này room ni pai cái ka. Cái có cái mà này tum tang ra tong cái. Một thép phải này. Cái capacitor ra karo tu jak mane karo ni mo L laga karo kono ko manai no rogo holo mane panya puro mono kai ti no mo kala yang ti habunya yang ti kongai delivery khanye mo mo kai L mo kona sebai re mani ga e pore o capacitor no ka mo ka off ne bagai yang to pai ka tabute kaisa room thalai nai ala ka samu toli tong khata mane khaibuya ko nge kisa tangka saring ka gaya pura tini tai ka iko mo but ketal thep mani iko mo hai ka thango tasing nung mo na eng tini ko no ko mo ka pharange ko te kisa or samu tong ko nei masno